Okay mga birds, game to of the main event. Volleyball dayon na to ha, main event dire sa Sitio Kandahat, Barangay Tuong. Game to na ta mga birds. Pildi sa game 1 ang Team Cebu City. Ini game to na. Para bawas din nila ang game to. 1-0 na, 1-0. Oh, matsalam kayo sa atong mga sponsor ha. Salamat kayo. Thank you very much to all our sponsors. These are the following: Konsehal Melvin Bacalso, Konsehal Timmy Bacalso, Konsehal Rosemary Tabas, Konsehal Edelberto Bacos. Wala, nagkaputukan na. Padayon ta sa ato mga sponsor: Konsehal Eduardo Abilgas, Konsehal James Kir Kabingatan, Konsehal Erwin Tabas, o sa atong amigo nga si Franco de la Cruz, running for SK chairman. 2-0 na. 2-0. And this game is presented to you by Jobert Mr. Explosive Barcinas Promotion. Sadam 2-0 ha. Ay ganganganas pag sa lami as tukbod corner. Kapakapa na si John Paul. Hala, goodbye. Uha pa. Bang! Tara. Vasiyo ang baso. Pagkalami si Ranjison. Bugha Binugha ay sakto Oh, na minibin bakbaka na to. Action pack ball game. 3-0 na. Salamat kayo sa lamian nga pagkaon nga gidalit sa pamilyang Oliveros. Matsalam kayo Oliveros family diri sa Kandahat, Barangay Tuong. Labi nila ni Boss Nick og ni Ma'am Obilia. Libya Oliveros. Sa atong tour guide sad nga si Guillermo Caburnay. Shout out. Bert, drop shot, bang! Lami as tira out. Saddam Forever, nice defense. Boom, bang Jubil. Wa kabuto. 4-0 na, 4-0. Servisyo Jobert. 5-0. Kini para size. Alayay. Overhead. Away. Shout out sa Nick Christopher Obanan. Ato ang solid follower. Shout out ni Sito Haba, Alvin Caburnay, Persiano Panilag, Lando Estrada, to amigo Lando. O ni Vicente Tahod. Size 0, gisiruan ang nakadaog sa game 1. O diha sa diha sa SRP Road, diha sa Kansohong Talisay. Naa diha may mutanga ang kan-ana ni Maria. Kung gigutom mo sa inyong biyahe diha, drop by lang mo diha sa kan-ana ni Maria. Pak! Latos di dyan kalayay! Grabe Giniba ni John Carl ang dipinsa sa Team Cebu City. John Carl did it all. Ang galing. Servisyo John Carl. Bang! Wamos! Wala ka diha. Bang! Sagang Jubil. Pak! Ayay! Daray! Bang! Sao John Carl. Ayay! Darap! Bang! Lungis! Wasak si Saddam Forever. Score. Size 1 para dus. Servisyo John Carl.
Ah! Bang! Paksit! Grabe na Jubel. Dos size ha. Happy pista diri sa sitio Kandahat, Barangay Tuong. Jan Kalagin. Dos size sa to score. Jubel, sound. Iyay, tuara, corner shot. Grabe sa precision sa tira ni Jan Carl, mga birds. On point kayo. 3 size. Service to Jan Carl. Jan Carl again. Nako, sumabit this time. 3 size ha, 3 puntos ang lamang sa team Cebu City. Servisyo Jason Sadam to Jubel. Ay Jubel, kuha pa. Jason nakapira. Wala, nagkahapdos na mga tirada. Jason na saan, namunal. Saggang dire. Tagay good item dyan, Paul. Fuck lah. Jan Carl, isibola muna, pasada sa bang. Nangisog na si Jason. Alabang. Atara. La kadeha, Jan Carl. Bigay lang muna overhead. Pak! Hubog na. Nahubog na. Tagay pa. Tagay pa. Ay, out ball. City na dol. City 3 sa gato score. Opat ang labaw sa Team Cebu City sa atong game to. Para baos ang Team Cebu City niya. Kay daog sa game 1 ang Team Mandawi. Kauto pero out. Servisyo. Lai Jan Carl. Bang! Grabe. Jan Carl bang! Counter shot. Jan Carl again. Bang! Countered by Jobert Marcinas. Tag! Napadyo ka Jason. Bang! Kahapdos. Bang! Wa ka di pinsa suamos. Jan Paul. Servisyo. Jubel. Bang! Out ball. Bola sa Team Mandawi. Servisyo Jubel. Jan Paul. Saggang dito. Jan Carl. Iyan, nakapusing. Out ball. Servisyo Jubel. Ay, tara giliyatan. Out ball. Pila na tadi City. Dol. Pila na? City 4 ha? 9-4. 9-4. Lah, kaya Jan Paul sagang. Yay. Barang na si Jason. Kuha Jubel. Jason may burak. Bang! Binurak. Ay. Sagang ni Jan Paul out. Jis na, Jis. Okay, back to the ball game. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Jan Carl Sanggang, pang laras. Pang Jan Carl, kuha sa dam. Pang. Lo. Out. Away. Ayay. Servisyo Jan Paul. Ayay, kita pet. Ay, drop shot. Kuha Jubel. Bang! Bagsik mo. Laka niya. Kuha Jan Carlo. Grabe ni Pinsa. Bang! Sao Jubel. Ay, Jan Paul. La. Bang! Bato. Ayay, sakay.
Bak! Aray ko! Kahapdos. Okay. Servisyo sa dam. Uwin. Aysa, kami na ba? 11-4. 11-4 na. Last ball na para daog ang team Cebu City. Daog, nakabaos sa game 2 ang team Cebu City. Coming up next, game 3.